Díobh arás arís leis an eicóíocht ag postnú le Athchúrsail Cothaigh, Athchúrsail Recycle, Cothaigh Nutrients, Carclór. Brahan orgánig ar Cothaigh éagsúla a thógáil isteach na curp agus iad a úsáid ionas go bhfuil siad sláintúil agus fuinúil. So tóg mar an cástad ar an so an cunín hís an so ihin si fér den chud is móda le héil agus tógad si isteach nitrogen, magnesium, calcium, potassium is isteach sa fér sin. Agus cuidan na Cothaigh seo go léir leihí fós. Ach, de réir dalamh fáin ar cunín bós, agus such antáachta go taobh na Cothaigh sin atá stigan na curp ar rais sa talamh ionas gur féidir le fér nua ás. So gléim with Athchúrsail Cothaigh ar sin. Is Timthreall the high agane, it's a cycle. So curgás I plandaí tá magnesium, Mg magnesium, táchtach the chlorophyll. Chlorophyll tá sé buintach leis an prótéid photosynthèse. So muna bhfuil chlorophyll agoing ní féidir linn photosynthèse dhéanamh, agus muna bhfuil magnesium agoing ní féidir linn chlorophyll a dhéanamh chun photosynthèse dhéanamh. Cumála sin go gála nitrogen the fós, agus a gála nitrogen the fós in anmhí cumá. In anmhatha, bín írin, Fe, írin, lárnach sa mólín hemoglobin. So hemoglobin atá sé táchtach chun fuilcán na bána brunam fuilcán na darg a dhéanú. Cumála sin bín calcium táchtach dar cnáva. So más féilin brathnú ar an giota beag ón Lion King, orintha déine sé níos mó cíal. Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope. But Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. So fiú an ar táimid a caint faoi fioltóirí nó lútóirí fós caithí an Athchúrsail Cothaigh seo tórlú. So smuoinnig dámród é gnihin sionach na cunín, rací na minrí agus na Cothaigh seo go léir isteach a curp an sionach, ach de réir dalamh joí an sionach bás agus rací na minrí a rais go dtí an talamh. Ach, caithemuid an curp a bhrise síos. Dín squealo, you have to break it down. So being a Cothaigh seo I cuid den timpach é bitacha. Bín of é bitach náh bio. Agus nuair a thógan orgánic isteach iad, bín siad sáithe I mólín orgánic. So bín siad isteach sa fér nó ar an talamh agus tógan an anmhé isteach agus bín sé sáithe I mólín an orgánic. Nuair a ein an orgánic bás, dentar na Cothaigh seo Athchúrsail chun iad a chur fáil ba orgánic bio eile. Agus tá ról antáchtach ag na dín scuiltóirí. Now an cuiineh cad is dín scuiltóirí an. Is iad sin ar fungus agus ar bactéir. Bactéir agus fungus. So má tá curp an cunín marmh sa mónéir, ní anan sé an sin go dó. Tosín rudí cosúla bactéir agus fungus ag brise síos an churp. Agus nuair atá siad ag brise síos an churp, rací na Cothaigh ar rais isteach sa talamh. Brisin siad síos orgánic marmha, agus scuilta na Cothaigh ar rais san éair, nó san uisce. Chun iad a chur fáil de plandaí eile. An cuiineh cad éon anam ar rudaí a bhrisin síos rudaí marmha, an cuiineh saprofit an cuiineh é sin. So saprofití tro go léir. Now, an gá Cothaigh atá an táchtach sa bheittheolas ná Carbóin agus nitrogen. Agus be me caint faoi conas gur féidir linn Carbóin a chur rais san éair, agus conas gur féidir linn nitrogen a chur rais san éair. So de rá ceann na Cothaigh is táchtaí ná Carbóin le C agus nitrogen N. Is féidir úsáid agus Athchúrsail Carbóin agus nitrogen ar scrúdú sa Timthreall Carbóin, the carbon cycle, agus a Timthreall nitrogen. So on Timthreall Carbóin, so just torfri dar ta ion sin tichiginach Timthreall on Carbóin, no Timthreall Carbóin, is dúil riochtanach necessary de rudi bio a Carbóin.
No cynní fangé the ruddy Aaron down lads denta as Carbóin nu tá Carbóin an chin. Cartler? So the Carbóin harva talk to doing my ruddy view. Being Carbóin false a bit molini on Queen of Cane bit molini. So tá carbs are going like fecker and fuckle. Carbs nu ornta glainter CHOs are who literal Carbóin pin. On will Carbóin is sal nu lipidi absolutely. Lipidi dent as CHO comma. Agus an count off na protein and will protein absolutely the Carbóin a protein CHONs or cos that nitrogen and chin comma. So the Carbóin a carbs lipid agus protein. Maller teacher on Carbóin idir ruddy bio agus an timplocht in a will sheet. So denter maller to an Carbóin. On the carbon agus an tape down the probably rose with Tuchan concentration on CO2 in atmosphere ag ordu on tamalog. So nod for nod do off which is kind of on level an aldora bigwing agus hasha doses goody nod punka nod a tree shade davor. Davor dochan brosely untasha agus D forest do because Cothaigh and preen lads togan creen CO2 stock agus ligin sheet up to the gonna mock. Agus má tá míle garach síos na crín tá níos lú crín chun fá réiles an deoxycarbóin. So cé go mé caint faoi an dual Carbóin, fáim muid anna cuid don Carbóin sa down, sáta samolín seo dar banam CO2. Is gásí CO2, deoxycarbóin, a ligin radioch tasa na graine is stock in our atmosphere, agus ní ligin sé an tas a fricahav amach. So tá on greenhouse effect rolas a grave cacler casula little greenhouse. On tainrod free deoxycarbóin is gas a tá timple an dawin agus ligin sé the radioch na graine is stock ach ní ligin sé the radioch na graine tak the mach. So we call it the greenhouse gas effect. Chonker and Timploch ma lanimid raig ag do brosliantisha agus occur a mach nismo deoxycarbóin be ordu level on tishka broner ordu level on ishka sanarga ig la agus ishka te ag medu be ahar an aimshire agus tá chonker ag an fear dula an fia dulra agus an talaviachta. So natural wildlife agus an talaviachta farming. So má tá muid géirí caint fi an Timthreall Carbóin de an ná cahamid é seo a haringt amach. Na chun just é sinna airí iadamh níos lúdúin ans gur féile na eiscint imhanis. So an Timthreall Carbóin is Timthreall é, dún rud táchtaí, it's a cycle. So pussy in Richard Goni who san seo. Deoxycarbóin san air, caclar. Tá nád pan gnád a car de gná san air, agus cumála sin tá sé tús lagha an ishka. So, cada horlín don deoxycarbóin seo just minding its own business. Smínig air mata the gaya molí na haring tamach is cumulum. Well, deganá, tógtar é stock le linn photosynthèse. Agus cé hogan shake plandi. Tógan plandi is stock an CO2 e re photosynthèse kun bia a yenaf. So in cé protocol na bia e plandi. Caclar? Denim with cadi energy, denim sheet glucose. Nish, cada horlín don planda. He's got two kind of rawa. Either find to boss, nu find to ita. Caclar? So in cé drod na find to ita. We'll say find to ita. Agus an fancy focal the ita na asaulu. Asaulu. So it's cosula na larishin and you pick your own adventure. Caclar? So planda going agus an count of find to ita o anvi asaulu. So nish cadien an CO2 nu an Carbóin vi sé mar via the planda agus nish tá sé mar via den anva. Nish, like pick your own adventure. Cad horlín den anvi? Well, either find to boss nu find session ita. Caclar? So just rocking with the rag agus derin with go nu sodden with on Carbóin shin agus denim with Canova, Fiacla, Schligon, a shell. Nu denter ale cloch as, so in our knof. So uson an anvisha on Carbóin, so we're a glanu on Carbóin, jumper Carbóin, and then visha shakan shaw, Nish shakan shaw. Fiddle Carbóin can usad the Canovi and a Fiacla yen of Schligon yen of Kirkler.
A cad a hálíns de cnámha agus fiacla agus sligáin ar atá an anmhí tréid básáil, dentar sin cathal mauléir, so the sin rose gwibh ón Tyrolas. It's eroded or degraded slowly. Agus cad a hálín má tá an cnámh amach sa air ag agus a sin cámh a dhéanamh aige. So sooner or later, tagan an dioxide carbóin amach, ón cnámh, ón fiacla, ón sligáin, agus a sé ras an air arís. So chuí an carbon ó dioxide carbóin is teach bí an phláinte, teach bí an anmhí, cruthigh sé fiacán, cnámh, fiacla, fuair an anmhí bás, agus tain an carbóin I bhform dioxide carbóin ar ras, go dtí an ither nó an atmosphere. Now, an féadlinn builráiscí an planta. So an Queen of Dortmund gofuil gá kind of rá ag an planta, either fáinte itin nó fáinte bás. Now, dom rud é gofuil an fér ag fás agus níhan aon den é, well, dheoch sé bás tréis tamil arénas. So fáin sé bás agus dentar math air, math. It is degraded. Tríd microorganic. Agus cad a scuileann microorganic amach má tá little fungus agam. Cad a scuileann siad amach CO2. So tá siad ag brisa síos an anmhí marv agus scuileann siad amach CO2. Tríd risperád. Cumála sin tá an anmhí ag denmh risperád an nachútid ag tógan isteach oxygen agus a ligid amach CO2. So an CO2 go léir sin rachadh é rás go dtí an air. So inis sin CO2 le rás go dtí umar an air. Ein rud eile gur féidir tarlú, well, an planta, déiteach sé bása á, ach dentar math nav lána air. Incomplete breakdown. Agus bin an áit in aonmuid rudaí dar bhean an brosla iontaise. That's how we get fossil fuels. Agus nuair roan muid na brosla ionta sin, cruthíonn muid CO2 a héana a ras go dtí an umar mór dioxide carbóin. So an céad rud a gahamid dhéanamh leas ná cámid an Timthreall seo ag cur de glán bearachtar. So deirnte linn céco tá carbóin, cá tain sé, agus conas a héin sé a ras go dtí an ither, go dtí an air, nó go dtí an uisce. Onas go bhanan méid an carbóin pretty much mar an ggéine. So the súlang an dhéanamh sin ciodíobh, chur mé beidir físeán eile ar an Timthreall carbóin, feici sibh go roind Timthreall beag an on difriúil má hain sibh ar YouTube, but in our era it's an rud céine tá sin paint faoi feici sibh é seo. So mullam díobh agus bé uirmte an Timthreall seo chur de glán bear. So má den sibh post ar mór agus crocann sibh anacalibh ar feadh cúpla seachtaine bé sibh an ána a chur de glán bear. So be me paint libh níos luithe, glán libh.